mun tarawih ngelak si bejeng gae apa jeung toju bae kok jak bejeng angwan bujak meneng media sosial makin kecepatan bagaikan kilat terkekuburan apa jam macam Fatihah sekalian kulhu telo kalih ya Allah genjarna pamausan genjarna ziarah genjarna entar ke Pak Ben Kambu kento Gusti nyona paring akidah abdina ban dari kalambana ajunan nyona jugan pada Pak Aki ka Pak Ben Kambu sebeleh kuburan kento alhamdulillah masa sapane kamu lolo cek lah umur lebih 30 tahun umur lebih 40 tahun talangkong pada sebagian riwayat orang melumur 40 tahun kita dikan keluar dari maksiat kita dikan atau becongguan bisa tandain orang sing sebut iosap cepon ngakui padakan biabi hadal wajhun la yuflih dalam hal kadin tofati tebuaki sarang ajunan Raden G. Haji Muhammad Alwi Bahri saya Rabu Epon dari Pondok Pesantren Darul Ulum Pakes Panaan Palengan Pamekasan de beliau wa ilaihi falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa alaina ma'hum wa fihim birahmatika ya karimu ya fattah amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa qala al-habibul mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhu an-nabiyyul wafiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sesami muljah ajunan sateja para kiai, ajunan sateja para sepuh, sateja para tokoh masyarakat, sateja para panglatin, para khuddam, para pengasuh dari lembaga-lembaga pendidikan Islam, sareng sateja guru-guru ngaji, sebeda pojok-pojok kampung, pojok-pojok dusun, sebeda nang eker langker lembaga-lembaga pendidikan Islam sekitar tempat kak dintoh baik sehadir atau seampun hadir sedek-sedejana nyon pangaporah tanpa mengurangi rasa hormat sanaos tak nyebut asmana ajunan satu persatu tanpa terkecuali sangat abdina amul jaki. Sepona tisah, sepona kampung, utama epon bapak kepala tisah foto anda jah. Sarang sateja perangkat tisah epon sedak satejana cukan dan gula sangat amul jaki. Jajaran tantaretan panitia, sepona panitia, ketua panitia, sateja asatid, sateja anak muda. Saya tergabung dalam panitia hall makam Astah Pak Maryami atau Asta Muntokan Lau sareng sateja orang-orang si atau bentoh sateja orang si mikir raki sateja orang si nyumbang sateja orang si ngagungin jasa-jasa bagus kesempatan acara pagi are samangken sejuganan dan kula sangat amul jaaki. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Ucapan pertama, ungkapan pertama saya wajib iatoraki dari lesan dan gulaban panjenengan sateja kesempatan semuljah
akati kesempatan pagi are samangken engki keento pamator alhamdulillah ungkapan sepaling wajib ia toraki da ajunan Gusti Allah engki keento kalimat syukur, kalimat pujian, kalimat tahmid wajib epa keluar ben ya toraki dari ateh ben lesan dan gula ben panjenengan da Gusti Allah karena dan gula ben panjenengan sampai detik samangken ki eparengin umur selanjeng alhamdulillah benteh dari sadajana kabagusan kento kotu andi umur mon la umur atada makini ya tabedah ya tada tak bisa alakoh engki semangat monorengah keng umur ala tada ya lober make mandi usaha pandiin engki make mandi hampon tak bisa make ajalan hampon tak bisa usaha pekol laki usaha pandiaki bahkan puntun usaha puntu aki ternyata dan gula pagi are samangken sareng para ajunan saja ki parengin umur selanjeng alhamdulillah bahkan ampon lebet dari saparona bulan Sya'ban iajarin bi para guru iajarin bi para pospo mulai lembek mon ladepak ka Sya'banan malam nisfu Sya'ban iajarin epakon maos yasin telo kalih epakon nyoon kalaban pernyoonan saya da Gusti Allah lastare ampon elaksana aki alhamdulillah mantur katare maasa saja alhamdulillah samangken dan gulaban panjenengan ampon depak de katangkel para tanggal 20 dari bulan Sya'ban berarti 10 ariaki atau 11 ariaki paling abid 12 ariaki ampon depak de ka bulan Ramadan mantur ki paling na umur selanjeng sataja bi Gusti Allah maka alhamdulillah atas papareng saya sebut atas papareng nikmat umur atas papareng nikmat kaudian atas papareng nikmat sehat dan afiat alhamdulillah neng are semulja parengin umur bi Gusti Allah parengin bulan semulja bulan Sya'ban parengin tempat semulja bi Gusti Allah kopurna orang Islam parengin are semuljah arena are Jumat alhamdulillah apok tompok kamuljaan papangkian are samangken apok tompok areng sareng kamuljaan nang papangkian are samangken arena are Jumat bulan reba bang labang ban bekal masuk da ka bulan pasah neng tempat muljah kopurna orang Islam muljah ingki gaya kopurna orang Islam tak langkong sakapina sebeda hubungan nah ben Gusti Allah pakun norok muljah sakapina seandi hubungan ben adat semuljah maka norok muljah sakapina perkara hubungan ben perkara muljah maka norok muljah sakapina perkara hubungan ben perkara inah ben perkara tak muljah maka juga norok inah tak langkong padeng neng yadan paningal dan gula ben panjenengan keramik keluar dari tuku setong dari tanah celeng keramik larangan bedung ena celeng banyak tukun keramik leres engki neng penyucian Nusantara dan sekitarnya kaisep keramik ka setong merek setong pabrik tuh kun tinggal ada pak kelarangan bedung setong tuh kun pakun tuku sekesa keng sabagian keramik kai sabe ka masjid sabagian keramik kai sabe ka WC keramik kepada arkan persis no tanpa padet no tanpa padet tanda tangan bentang gele bahkan mobil semua de padet to kang ngasih alako pada kepi keng setong na beda secekak ka masjid setong na beda secekak ka WC tak langkong make keramik kepada karena seeka bareng tak pada maka nilai juga noro tak pada mon seka masjid tak langkong ke lake sejunub haram ungke ke keramik ni bini separapan datang bulan nah haram masuk benik ke keramik seka sebut keng mon se jeding cok karo reng junub makereng ataman jo ya to renongko engki
ada remapolana seeka bareng tepak ke masjid setongna seeka bareng tepak ke wisi make keramik kepada argana pada notana pada semasang to kang orang situng supir sengang kopi kepa orang situng tetapi karena bareng tak pada seeka polong tak pada maka nilai keramik seka sebut tak kira pada baik itunya sampai ke akhirat ingki maka siapa nih kacukan kuburna orang Islam talangkong bu ibu bapak saya tuju itas kuburan toron saya tuju itas kuburan saya kuburna orang Islam salah benggong aja beren talangkong toron saya tuju itas kuburan benggong beren tapi kesilem kuburan ya sahibal qabr rekobi kanjeng Nabi inzil min alal qabr la tu'di sahibal qabr orang sejuta atas kuburan toron ba anjaknya keen orang seilm kuburan jeriah mangkan debun para ulama haram hokoma orang tujuh atas kuburan kuburna apa sera kuburna orang seiman separcaya da Gusti Allah orang mun ngibah kalimat la ilaha illallah odi iman mateh dalam keberadaan tak murtad pakun iman makelah raja tusah pakun orang seka sebut kalaban cekan kalimat la ilaha illallah nang dadana tak langkong orang seka sebut haram eke sakeen abot cing telasan beto ngi bagi mercon lapayaw kureng foto anda je badat ada hambui senga la tu'di sahibal qabr la kayak sakeen orang saya belum kuburan debun kanjeng Nabi karena cepon para ulama orang seilm kuburan siampun apesa rona benje satta pakun arasa sake akan tasakeen orang seodi orang seodi nang setiin romana ibu din ko bunga ibu din depor ibagi mercon ngak tembeh tak kerja senyolet teh temu perpan remare tarawih kotoron dari masjid intar kalangker muka makae kalam kaos sarong ilor gain nginom golek ngabi saparo ki kare saparo mangko eta mu bede cendaran di babana langker mercon ngainga lengan yor ngabiar tak kerja jani langker sake tak sake yang dilangker mon kenge temu sinyolet peles kolen sake tak sake buru jong bajau jong keng mon temu lagu malam sake kolek jadi naik lah orang odi sake pacet tak kerja siapa nih kacukan orang seta pacet tak kerja katojuin di atas na pada sake mangkan talangkong bagian sejarah jebenggong atoron di tas kuburan korse banyak lagi korse banyak biasa debun panitia ki buru talangkong toko beda saling kineng panas saya kok tikal cak ring sepon TV ingki pagi minta fasilitas minta jemput konein karo manah tinggal debak ke tempat ki minta berkat kudu kena ben kobinah kudu kena ben jajanah pelantero pata mendeng mantra mendeng nyombang babanya cocok tak cocok rokun gigir mulu lako tak lako nyombang tak ya kapi odang ngasong utang tak langkong dan gula matur lah karena cepon panitia ki buru ngabela katan gula kento terus tidak ada enggay teroi bersen na tahun jaring mon subung pangajin na pas makin saya bersen na tak pati mangkat gua ongguan cekai tunya balik karena nggak panikah cing panapa asaos mun alam dunya pakun sengkah panapa asaos panapa boleh kelakuan bagus make kelakuan coba mun ere benar yaki mun nang dunya pakun sengkah make kelakuan coba
lah tuli sono selingkuh untuk selamat saja tareng mun kita adaan ngabos binin tatangga jairat tina ngoti ka bolong pun tanungguan ka bolong 15 kali, 12 kali, salekor kali, 50 kali mun tak saran ben Roma mun dari semua rasa tajabi Gusti Allah amin Allahumma dibudin pakun sengkah nyaman ya lam tunya ada remah ya lam tunya pane kapan apa asaos butuh perjuangan engki mon se cek terus ke AC kipas TV lah kena ben remote ta saja mon lembak kipas mangkui peleran akhirnya kipas yobe ngangkui kentongan kentatan tinggi kentat cetot di akhir semangken lah tak ngangkui kentongan tak ngangkui kentatan kenapa remote jedit pakun ki sengkah kadang anak lebat ngibeleker ngibela jangan ki yolok lulu remote jadi laki gelui kok engki padahal lah nyaman mikek mak bisa tunya pola na alam tun mon se tak usah mikek tak usah remote tak usah alako tak usah alandu tak usah bersihan tak usah ada remah cukup akar tek panikah kabadaan ku laku neng alam swarga termasuk swarga saja lamun neng swarga tak usah repot remote ta sengsal tak usah remote ta debun para ulama kenikmatan swarga bedeneng atena ahli swarga panapa saos si eka kertek ilmu ateh dateng sakaleng ada alhamdulillah gaya masuk swarga tak usah mikir tak usah ngentat tak usah ngolok kancak tak usah alandu tak usah bersihan tak usah mah cukup kenapa cukup terus kurla terus jaga roh kunring swarga ngatelak mano aja lonca aja pun neng kebunan swarga kun ngatelak mano aja lonca neng kabungkaan swarga ya tahun neng panapa nggak kasih yaring pering nggak apa nih ketahun neng jaring pada kita mate keng moncan tacareta kaisa jan neng tap kitab neng dis hadis lakar sifat mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar sifat swarga ya debun Kanjeng Nabi tak toman ekatelak mata jadi tak ingat panika berarti mon pas swarga banyak kasihan lagi beda siropu beda semiring ngara tak kira pernah ya polan ki usaha rabes ingki tinggal para telasan ki usaha bedaki kosaran ben bersihan sedateng reng kateloh reng kalemah kopurna duratos biki ki apa asah do molen la gunggung la seroh teuleui keding katas langi lelang bencer genjerna lobar ta lobar maka berharap buisal mulja tikala tak usah dan gula mon keng lakar acara gentoy kalakuah bentahun bagus tak apa bagus karena ngirim genjeren ikalakobi Kanjeng Nabi Allahumma sholli ala Muhammad ngirim doa kau reng sebelum kuburan kau reng sela seteh gentoy kalakobi Kanjeng Nabi Allahumma sholli ala Muhammad sadekaan ekalakobi para sahabat ya toren terus lagi mak boleh bentahun jareng mon beda anjuran neng hadis mon entar ke kuburan manzara qabra walidayhi kulla jum'atin kutiba baron liwalidayh sapa orang seentar aziarah entar nyalase entar mak nyemak ke kuburna orang tua ben hari Jumat jadi benih setahun sekali ya ben bila
makin Jumat keng beda pengajian tahun neng mun Jumat datang mun tada pengajian bagi ibadah rengintar jala curu-curuan bayi para bahasaan ya pola dalam madepun Kanjeng Nabi mun depak intar ke kuburan ben hari Jumat kapak ben kambu sebeda kuburan bi Gusti Allah etoles anak sekasebut beron liwalide catet minangka anak potoh seabek teka orang tua dua alhamdulillah korkentaren jadi pun Jumat jadi sesonat lah karting hari Jumat nggak samangken sonat hari Jumat kentaren ke kuburan mun ekerem dari compo kiai biasa mun kiai kan kenal banyak pembahasan tinglah areng pareng bu debu sakoni banyak taberen kita ingki nikah oleh pak mun siapa nikah kiai boleh mun nikah haram pak mun nikah laku siapa nikah buat pak kuna haram taber kapti terus kaintar ke kuburan esoro Jumat mun kira maki tiga langker kiai hari Jumat beda pak lata intar lah jaki ibu roi kabel lata intar intar keng sawek-wek beda repot kere maki tak apa-apa saya depak gigi depak masalah depak setek kahelabi para ulama pamausan dek ke kuburan ingat panika kentaren katin kuburan debun Imam Nawawi sunat bagus orang seantar aziarah ke kuburan nyemak dari kuburna seekentaren pada ben nyemaan orang seodi dak ka orang seodi reng foto anda jah andi parlo ka pak kelebun entar kala gak kelebun tinglah depak toju mak semak sakitar telo astah mun ukuran samangken debun para ulama tinglah setong diro kento 1,5 meter berarti mun telo astah telo diro berapa meter 1,5 meter panik akan menarik ngabek rembek debun para ulama jadi mun narak orak arubani arembek aja arokah cek neng tani ini cek ngujeng oke laku muntar repot ke jempol lah area rembek lu nom anan se bode via nyaro di alangan di rom sebini lu jong antara atau karap antara rembek na rembek mah yuk toju bener 1,5 meter juk toju tak langkong nom saboran nom sebedai penyuanya sebedai puncak nom potra biniin sampean nom beda alangan ingki tada jong apa andi kerbekus saya pada orang ngodi ingat apa nikah debun para ulama rengintar ke kuburan nggak panikah benih tempat di atas enak entar ke kuburan depan salam ungkor Bismillahirrahmanirrahim Yasin lu jong sok jadi kececen pada orang semateh arsa sake pada ben saken orang seodi orang gering lah berdeng ICU kentaren bi anan mendi komboyai macaki surat ar-ra'du orang melerak para sete tebun para ulama ya besaki mak lah jen sarah tikel mun bisa lah usah masuk ke ICU cek tingin tar ke ICU bah keroy atau kuin komputer engki pemulih mun lah tada arpandara sama dokter tipis wae akan setepes iku yereng sebereng reo Arab nalat anu lah nyaben lah kari sekone pulang aja dokter pulang pada rumah di pak ke rumah depak ke rumah maca aki surat ar-ra'du papolong satare tanan sapana kanan sakomboyang papolong gepi kenapa saya baca ar-ra'du cek buambu salah setengah dua debun para ulama imam orang sesongkan panik keduli paringin beres wa imma
orang sesongkan panika tuli palepasnya benah kalaban tetap iman ben Islam. Alhamdulillah benih keng paten na sing halo kadang ngejeng lalaja menjaki rodo pare teng paten na iku benih paten na keng makle dua pelian panika makle epele bi Gusti Allah sekem masih paling saya makle tuli pareng ngaki saya tak saya maka para busang mulja becain ono orang kering becain neng setiin seta aganggu jarak semeter setengah aja kaja kenapa saya nggak Bismillahirrahmanirrahim disponsori dengan balon terbang teguh boleh teguh apa bener saya nggak aja apa kabar boleh saya nggak yuyu buk jak aduh kulai pada kerja kia bega curiga kia pada apa deh ya terus ingki jak kata yuin sesongkan ada orang bulan mereka kata yuin tuli mate sake sesongkan make sokona saya kata yuin jen nambahin sake sapane kacukan orang saya kuburan debun para ulama ekentalen bina foto seki odi tinggal ecak bocah nah bi para ulama senga pakonce katojuin tetapi tojun orang seentar pada ben intara orang seodi da orang seodi jarak sameter setengah pas baca saya baca mundaun gae kepon pulang bae cara ajarin pakon ngiba daun bi para bunga sepo nyalase malah daun di luar na congkop pas sabak gelem kau buka tas kuburan jadi ya kenapa kayak sekiai sunat Allahumma sholli ala Muhammad nyaba kapungkaan nyaba unat seki abarna ijo seki abarna biru canreng madura barnana seki odi kentolakar ekalakoh bi Gusti Kanjeng Nabi Allahumma sholli ala Muhammad dalam kanjeng Nabi lebat nang kuburan muntut papana korma pondut bi Gusti Kanjeng Nabi papan korma seba dua pas isaba sabarona isaba nang tas kuburan setongna sabarona isaba nang kuburan setongna panapa debun Kanjeng Nabi pola engkau nyon ka Gusti Allah ngarep ka Gusti Allah pola kalaban tasbina kalaban subhanallah kalaban nyut keyakinah papana korma seki odiria bi Gusti Allah kalaban kemanfaatna tasbih saya baca bi papana korma seki odi amanfaat ada ka orang sebada ilmu kuburan alhamdulillah tetimun lasik kering berseen sawen kenteen si anyar boleh sunat mun depak ka kuburan tak maca sekali karo kun ngiba undaunan melolog ya pada keng para cerai agen lu cereng mun yasin tak lancar ya mun tak noro ustad dan gula tak lancar ting maca tak pate oning ya cereng lambe tak pate gampang madrasah tak ingat samangken oh iki maca kulhu ben Fatihah tak apal ya Fatihah berarti tak beje lada iya beuy lah tau sawat rawat Allah ceki intar ke kuburan apa jeng beuy Allahumma sholli ala Muhammad acara apa jeng tak usah entar ajar ke kubur ben Jumat tak sempat gaya ting Jumat malam Jumat ki milo barokan hari Jumat debun barok tak sempat malam Jumat pada hari Jumat hari Sabtu kulakuh ki akun beda barokan Jumat alhamdulillah mone kere maki gatipan apa ya pada kere maki keng mone kere maki debun para ulama ting lamare aku lakoh pas nyoon doa ka Gusti Allah ting mareh camaca pas doa ki ya Allah saya mau sebegela saya baca begela nyoon pada Pak Akidah ka almarhum bapak almarhumah ibu nyoon tambahin rahmat ben pangaporana ajunan dak ka beliau berdua ben bengo sepo saya ke atas mantur katarema saja amin Allahumma kento para rabu samulja
aropa aki amalan segempang dak ka orang sepodua mun lakar acara ketoy kalakua saben tahun tak karoy kalakua samangken tak langkong matura tikel tak usahnya banyak fasilitas tak usahnya banyak terop tak usah raja salon sepenting apol kompol sabelaan apol kompol sataretanan tak usah saling pangloben tak usah saling nyalaaki sepenting along polong berseen congkopa berseen astana sadekaan si andi ngibah si tandi cokop naremah saya tak saya maafun tak sadekaan kecongkop cek pakai zakat mun tandi tak wajib ingki yang tak langkong mun zakat petra si bekal datang wajib kepiring foto anda aja makai si tandi mak bisa kiai mun seta andi pas panjenengan awajib pagi mun seta andi beri bi orang telecek benyakan tinglah banyak oleh na berarti anki ya ingki cereng seko jaki orang andi neng zakat petra benireng senumpak mobil benih sing masang keramik neng romana benih kenapa seko jaki orang andi neng zakat petra orang se andi se kakana neng malam telas neng are telasan ben kadekin na telasan lebih dari ukuran se kesebut panika berarti orang soki saengkamun orang soki wajib ampun makeluar zakat petra laku telasan deki malam atakbir samalam laku sholat telasan idul fitri saareh laku andi saya daerah pak andi kiai jole setengah sak beri 2 bulan 3 kilo 2 bulan boleh 3 kilo 2 bulan reng sakomi temen kodon gula si atar zakat petra kiai mone deer di sambian ben orang si wajib enafakain di sambian neng saare laku telasan cokop kiai pakai 2 hari cokop oh berarti sambian maneka termasuk orang soki sambian wajib makeluar zakat petra ya dan gula tandi ya tandi peberi kengken samangken pas soki ingki jadi meneng foto anda jajak sampai badereng tak petra ada remah polana tada reng tak andi make se tak andi dibudina tele teti orang andi alhamdulillah lamun mun sompengan ka makam jareng ngibele mak itu kareng 200 ya tak mendeng ya sedi andi be sing ngibe set andi cokok ngibeginang alias kiki ben alhamdulillah se andi ngibeh sadekaan seta andi abentuk kasih andi kangkui narema sadekaan alhamdulillah menang Madura cek gampang ngelenjalan kangkui sedekah tandi kiai cuma aku andi 2.000 karatu make 2.000 mun tak berjanji keluar sekoni kaimbung ku tak beda canteng aku li beda tada lebih geger ocol dikelebeli ocol aduh cekan ngodung dimma yo cekak manusia mau bilang cekak Pak Supir cekan gadan Pak Supir tak langkong ambu jadi kone cong di bawah cong cekak jadi mengelabung cong ada ramah bolan menang Madura cek kembang kangkui sedekah si andi banyak pada apa boleh maka andi 1.000 rupiah mun sampai entar ke lampu merah mekasan ya beda si kangkui butuh lah beda kangkui kodung spread beda si kangkui pak ada pak donyo onai untuk umat tak pak lah 2.000 alhamdulillah ya tak langkong mon seki kuat ben seki mangki jalan tikel tak usah tak minta engki
angoan au tanga mon parapaan ta pepet ya kerja ke biasa utang ya mon reng mangken tinglay ka bala masalah utang tore make pas paringi utang ani ko lapayaw ku reng mangken bagaikan mon oreng odi izaman sa mangken pas tandi utang giay bagaikan langit tanpa bintang ko payaw ku berarti lakarla mato kaangkuy atang utang cek kebay mato otang pakun tanggung jawab nak potoh sebenya sesiap nak potoh mun sebenya engki panika nak potoh siap narema warisan benih narema tanggungan otang engki tetijak to mato utang keng mula tak mangki sedere ya otang je minta tak langkong jereng kadang orang tak minta ngibe kantong ngibe kantongan ngibe sakan esoon ngibe plastik esoon tinglay nga laki beres mira pas ngocak tade bedena engki mon bumbu tahu kapi mon pa bapak jereng makan alako renare bumbu berenang combon ingat laki beda gelas padang dari luar berasa mira ibeki ka orang sedeteng sing ibe kantongan pas ngocak sing ibe kantongan ada beden namun mira berarti kan tak pepet engki lah jengariah mayuh mun keng lekar ta andi sian mun keng lekar sobung ongku sedere sobung sedere mun bisa jaminta mon bisa kakun jaminta jangemis capur main dalam jalan giae ketipan apa jalan giae nyareo tangan mon karo 100.000 200.000 kabala kamabere cek oleh saare beberi sitangakan insyaallah mon karo 100.000 tak kira cere engki aja kebiasaan pareng tak langkong ancam naraja dari Gusti Kanjeng Nabi ancam naraja orang biasa kita minta tanpa dari lain kadururatan benih darurat benih terpaksa keng kebaik kebiasaan kebaik kasap kebaik usaha reng orang taminta nga panika kobater kulaku enaleka para makhluk kapi pajaka boleh nang padang mahsyar bi Gusti Allah muwanah grebes kareto lang amalolo dari tak kuat nangkung todus ya dan para makhluk sateja menteri sabora sateja bi Gusti Allah tetijak to kemato pak bapak kadang rokon beda keng sebai saya ngampong kadin kancan beda tada iya pada jadi ya semato rokok ambu aja matal po sa kancan malolo karoko din TV karoko iya cok subung plat nomor lagi ya din dan gula subung plat nomor saya sabar kalencak todusan ngampong tempeng saya tada plat nomor tina make durnoan kor tak ngampong cocok tak cocok tak ngampong sama lolo iya Makassar makanya punten cereng tabid abid dan gula karo mantura mon lakar ekalaku wapen tahun tak usah wa mewah tak usah aja salon korlai keding terop make terpal pamancing seandi sadekaan kibah bedelama ampar tada tuju kasandal labeng sebeng saya tak saya jalan acara apa nih? Mungkin kudu beda susunan panitia, ke usaha beda pickup, ke usaha beda truk. Ada kemarin bah mulai ke panitian tak milo Jumat. Iku wabi panitian. Porkelak mun tahun datang jauh suruh boleh kok. Ku tak ala tobat berak geluh. Are bujun benih karo tang buju. Bah karo tang buju kan makarongko di bisa ketemuan. Lala mun tahun datang laja engko tak usah ja apa kerembek kangko boleh kok ame petepek gede molen ya kok tak pas ala koholan pas coma kun madeteng permusuhan
Engki ta engki. Lah, cak ambu cak kebay holan boleh. Ong huan ong serius dan gula mengatur. Dan gula mengatur acara hol, acara tahlilan, hol pujuk, hol makam. Mon comakun mada tengah ngonek di dalam ate. Comakun mada tengah tak sarmo banta akor sabalan ben setanggaan. Tak usah holen cokop atahlil bang sebeng saya tak saya. Asadaka bang sebeng cokop. Kalau orang kalema kiai pada kalema tembang musuh dah mulet. Makompol reng 300, makompol reng belung atos, makompol reng sebule mau. Asik tuh ya acara asik. Maka tuh aku nih tiang ngocak iya asik kan saya hadir keng cangkore budak gitu. Kenapa tak sambian tak ngocak sini kata dia cengko bahikan aja kok. Marah kok Olduare kok saya rese kok tak tahu je meresa tak tahu je meresa sepuh. Ongguan biko esangku biko tersenderan nang makam kok. Biko esangku apa nyap ngernyap. Sangku olar biko. Tinggi center ku tak tepak kapal leras bulan roe. Tepak kapal leras madhri kok. Ngernyap pelerai kok. Bingko sangku saper melekok nang jokop melekok di biko center bodoh bareng ngernyap sangku sapa sangku olak bunga dolar dina yo tinggi congo biko ku tak bodoh po kan di atas na yo talak kok menerima la karena kelakuan ketika ente barabu saya mulja senyaman mau kenengin mau seru kalako lesok kita ingki montro aja lena ya mon mampu toh reposain karena kelakuan kan segi buru paling bagus sama manusia lanjang umur pas bagus kelakuan apa nih paling bagus salah umur lanjang kelakuan lagi bagus salah acaran raja pas ki akor saya tak saya bagus udah nyambeli sape go pakai gula mentak yang jengah terreboi setuju bongkuan serius gula bodoh si nyambelimbi terapa ketanggung gula tadi berapa sampean lek 300 biki bagus ban ke pajagan ban kok rokon napacan gula kapi tikol pa istiqomah sampean nyumbang salon apa sengoca salon terima beres ben long tolong na ben pabalina nak kanan si alako tikal rokon na pacan gula setuju tak setuju ya toren keng mungkin katokar sapuan pas tak nyapa ting mareholan orang beke laki mau nabes senang keng perembek mati yang teguh jolan nih tak lalu colok maki kakakan maki anu mah pas tak wadeng sebab gara-gara holan ambu jak kaya holan tina tek kabunga bi bujuk mungkaro kinin tarato karan kita ingki lamun keng bisa terus kita berusaha kopi berusaha perlu waktu setengah bulan kiai jareng comakun saminggu 2 kali kiai reng foto anda jasa siap comakun hari repuh penting hari Jumat kiai tak apa-apa Rebu sekalian, Jumat sekalian, Rebu boleh sekalian, Jumat boleh sekalian. Pas lestari, kapan apa saya? Persiapan kiai perlu 2 bulan sebelum tapan apa ya toren? Kursi penting kapila cek saling nyala aki. Setuju tak melu tempat cek nyala aki. Saya tak saya. Senyumbang sakoni labadan nanika tatin gula saya tak saya senyumbang banyak nih kapon mampu na gula mon eston troy cukup nakapi keng panikapon badan din gula alhamdulillah maka insyaallah kor keng karenay nakatikento ya si sepor bekir karena si sepo keto reng sepo pengalam nampon banyak pengalam nampon abit rembekin ben matoren
biasa nah ring sepo keto pamangkin na mololo nyelepin kasi dengoda mantare paling naka istiqoman sa tajabi Gusti Allah ban mantare paling naborok kasi sae ban borok kasi sampurna sotojo paringin lancang umur bagus kalakuan pada ka bulan Ramadan dalam keadaan paling bagus setengka paringin kekuatan bi Gusti Allah kangkuy masampurna pasah masampurna siam masampurna qiyam nang isiang ban malam bulan Ramadan sehingga dan gulaban panjenengan ngaoleh pembebasan dari apoy neraka amin Allahumma amin talangkong matur sakoni sebagai penutup nang are-are samangken haram hukum apasah sampai depa ke bulan Ramadan talangkong hukum apasah nang are samangken saparo dari bulan Reba sampai bulan pasah keto hukum haram apasah apa-apa ma haram kiai bi Kanjeng Nabi ilarang apa-apa ma ilarang bi para ulama etap seren larang na Kanjeng Nabi ja saungguna Kanjeng Nabi alarang apasah nang saparo terakhir dari bulan Reba hikmat adabun para ulama minangka persiapan kaangkuy kekuatan apasa nang bulan Ramadan makle tak tur-getur rasa geluh makle tak nyangsara rasa geluh jadi samangken jek pasain haram hukum apasa tanggal 16 17 sampai ke tanggal 30 bulan Reba sampai tanggal 30 bulan Syaban hukum haram pasain kecuali pasah din bu ibu sewajib nyerain tuli pasain tahun ada ki kare lema gaya tuli apa saja lah bentah hukum bay tuli apa sah atau beda bapak another tangana mun lulus wisudan setiare ujian akhir mun pas lulus pas bisa ongke atau bisa lulus kalau bernilai sesae engkau another ka Gusti Allah engkau ajanji ka Gusti Allah engkau bakal apa sa peluare tanggal 20 bulan Reba mau lulus engkau wajib apa sa peluare make saparo bulan Reba terakhir make saparo bulan Reba terakhir artena pasah seharam pasain lamun pasah saya ada sebab pasah sedek sampung kalaban saparo sebeluna beda otak pasah saya tak bentak cocok kalaban kamban ada beda orang biasa pasah ben hari Senin ben hari Kamis mulai pesaban make saparo terakhir dari bulan Sya'ban kento pakun ho kemakenging apasa neng hari Kamis ben neng hari Senin ada mempulang cocok ben kebiasaan sekala ko beri-beri oh tabah beda orang andi nadar yang ngasih puru beda orang andi cenci ka Gusti Allah yang ngasih puru beda orang nyampung dari pasah dari sebelumnya saparo bulan Reba beri-beri ini sampung terus sampai semakin pakuna pasah terus sampai ke bulan pasah pakuna sampung kengeng kepi menteri kata dia masa saja amin Allahumma amin lain nasi kesebut haram pasain ada mapolan minangka persiapan ke bulan pasah mau pasah nang bulan Reba keng nang bulan pasah tak pasah kiai ada mah cari nyolong di malaikat caca hari pada benreng tarawih kendu melorokan keng sebun tak bejeng potel teket tekai potel di malaikat talangkong apa yang sebu mon tarawih ngalak si bejeng gae apa yang tojo baik korja apa bejeng angwan bujak meneng media sosial makin kecepatan bagaikan kilat tarawih 20 rakaat 3 rakaat ben witir kalakon 6 menit 6 dia atung set derem tarawih meninga panika talangkong tarawih meninga panika angoan atarawih salat toju tina cek mancengkor lapas sampurna setuju tak setuju coreng baya kiai pas amak mom kake hasbul lebih nyanyar kiai ya cek hasbul tak ke tokot kiai ama mom kagehanan punca kiai jareng mas mon kiai tinggi mamin jareng sambil ngake ngain mana nah mon gula jareng ngake panca lolo kiai jano ketiro banyak agak daya teken tadi sekali di kau bila are andre kau make tepak karean badi saya ngak pakuna pasah umpama king kiai saya tarawih apa jam 7 tarawih
toju Allahu Akbar. Imam ruku ngendek sakoni, imam asojud noro asojud, gempang tak gempang ting labarapan toju lamar golok salam becet nih sakoni, imam mancing pakun toju tahu sama mancing becet boleh ting mereka takbir bujak cet becet mereka takbir kita kuncet becet betal bojang pejang toju terus sampai bila sampai 20 rakaat anu kiai ten gula kengje sengkan lagi kiai mon tarawih sisa biasa kayak itu mon tarawih 6 menit panik ke kira karamu pakat ten gula lagi ango anta tarawih ongguan ada mah pola mon tarawih aras saja aben salah kok ada mata jareng ke tatang kayak mangkat keping kok ngapah kok rokokan katibi berarti aras saja salah ingki tempeng orang tarawih 6 menit arasa bener padahal tarawih tidak sisa sekali. Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim amin bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar assalamualaikum mana saya jadi teman ya make ko lekang muncak kayak lo mah pas dia ngolen dia kena kau ni terawihan tak tobeng sekali kau terlalu hari kau ni tak tobeng bila siar patobat orang ngak nikah ingki monta terawih koro kau ada langgar ngabas orang datang di terawihan mereka lem ateh tuh iya kok lah tuh kok bila siar tuh betul orang ya mangkat kepi kok pakun ngari ya kebadan tempeng tarawih 20 rakaat 6 menit kiara paling bener pada temu saya terima bi pangeran apa kok apa ke hasbul ben santri ro saya terima pada temu cek sih kamu saya mau surga jak kaki nom lah tuah tarawih ngalaan 6 menit paski aras lebih bagus naik ben santri baru ngalah cok meneng tahfid ibunya nyaro terawin bah ngalak sajus ting semalam keng menjajun na pangeran pada teh temu jo sih kamu masih kata remai ya boleh orang siang ngajak ngaji sajus saya maca sajus di dalam terawian dalang kong pakai jompo sajus santri sing imamin sajus dan si bawa sepo ngetera atau odrai bigo lagi kabala tikal makai ngeter mon keng lakar lata bebe sampean toju punya si toju aja po, mau ngerti akin toju, ngerti ke jompo sambil, ngerti aki kalau tenggelam mak jompo, ntar ke jompo, kita korse ada di jompon, punten nungguan, keng langsung mau ngejompo, jadi mau merepu kaan sambian, mau keng lekar ki mandi, tuli mandi pas tuli makan, karena ada isya apa jam 2 rakaat qobliyah langsung komat isya mari komat langsung isya pas pujang sunat langsung tarawih jadi pun pagi mang kada di jompon ki abot mantos ada isya ki buru bangkat jelas tanya kok soal isya otiaki coba masa sapani kamu lolo cek lah umur lah lebih 30 tahun umur lah lebih 40 tahun talangkong pada sebagian riwayat orang melamur 40 tahun kita digan keluar dari maksiat kita digan atau berjonggon bi setan deui orang sing kasebut iosap cepon ngakui padakan biabi hadal wajhun la yuflih bi setan demi tangepak dan setan mau ngari ya umur 80 tahun oban banyak kita kuntang ngadep ke Gusti Allah hari yang mon orang pakun ngari ya kau dinna umur 40 tahun ke atas pakun tadi kan cek pakun lebur maksiat lebur kerapan sape lebur nyabung ban ngatu ajang mu mon ngari ya aro pagi mu masih tak kira untung dunia ban akhirat dari seorang kepi jadi tore pada kira tore bagai gula lebih telo bolo umur keng kita ada apa bolo keng tikal tak usah sama dia meloloh setuju ingki bagian nih bini alhamdulillah kodungan lebih pelan nang pengajian nang jombon bah karo gun gare aduh tak tega tinggal lebat etanin naureng aduh
Beni karo tak ada steran ben oskao salocot ben oskao salocot naon ning ipakai kenapa beda saya pakai pas sarongna dibebei buka serempetna pahe kepayaki kadeudeun ya Allah tat ustad celebet eta neunah nya tak teke ka nyari kowe tak teke ka nyari ya kowe pada mah sampeannya ya munujeng jeung amperah ulan roman tade pager engki ta engki iki ae sia keur paker teki sabeni geng dorem nya ita ko parapan ujeng male tela katela oreng compon gulaban sampean tak ngangkui paker mon parapan ujeng muka kaos ceneng peramper beda epar beda taretana lakeh beda sapopon lakeh beda matemor buka ben os kaosah serempetna pakai kepayaki ka di atas daya ada encane para ngapara sandin mah beureut eta ye yang sebini de pada masa sapane ka amalolloh tore sambikir pikir areng sareng engki ta engki mantare pabagus kapi Gusti Allah karena kapi wanita kapi bekal andi Roma beng sesuai bangun mun bangun Roma selamat maka Roman bekal selamat mun bangun Roma tusah maka Roman Roma seksa menteri sepora kapi Gusti Allah tore pada kir-kir sateja ben menteri paringna depak ka bulan Ramadan sateja bi Gusti Allah paringna rezeki secokop bi Gusti Allah ben taneh seperapan taneh menteri paring nakacokopan di Gusti Allah tetire seke sebor tetire seke manfaat ben masa selamat dunya ben akhirat tak terlalu nyangsarah tak usah maka budi pasah ben tak usah maka budi salat amin Allahumma amin kento bisa matur lagi nyuwun pangaborah eston mun niat dari congkop begele troje sakejek bulan Jumat keng asik luar biasa tele tak tahu si mambu keng menter katerema sateja menter katerema mun si kebeuleu ki bunya dong seborang kita mari lagi kita mari keng tak apa cek nika din kula sepolo tat sehri lakarla terus terang ngabeule katen kula manabi ke datang ke setengah belu kiai keng ajunan rebu kol belu tak apa kol belu engku kula depan kul belu kurang 10 depak kula kurang 5 kurang 7 menit kurang lebih depak kula panjenengan lampun alhamdulillah lampun rampung sateja menteri bayan ka istiqomahan sateja bi Gusti Allah paring nakaodieun kalaben kaodieun sesae mantur sateja paring na seteuh kalaben seteuh sesae amin Allahumma amin nyon pangaborah korang menlebina ihdinas siratal mustaqim assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin allahumma shalli ala sayyidina muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tawallana biha salawat min jami'il khairat wal hayat اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اجعل وأوصل وبلغ ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من قول لا إله إلا الله وما سبحنا الله بحمده وما استغفرناه وما صليناه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهديه إلى حضرات حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلى روح كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
ثم إلى أرواح آبائك الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية والمحققين وأولياء القبر أجمعين، وثوابا مثل ذلك مع مزيد برك وإحسانه. نقدم ذلك ونهديه إلى حضرته جامع أهل القبور في هذه المقبرة، مقبرة منطقة لو أو مريم، وفيها جميع مقبرة هذه القرية، جميع مقبرة هذه القرية ومقبرة مقبرة فنانيا المرحوم جسبات وكم الحميد وكم ذو المجيد وكم بيضاوي وجامع الحميد باقر وجامع أهل القبور في مقبرة فنانيا قبر الجو والختين اللهم اجعله فداء لهم من النار، وفياكا لهم من النار، وإنقا لهم من النار، وسترا لهم من النار، وحجابا لهم من النار، ونجاة لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، ووالدينا ووالديهم ووصولهم وفروعهم، وإلى أرواح من ضاجعهم وغربهم من أموات المسلمين، خصوصا من لا ذاكر له، وأما الجميع برحمة والمغفرة والرضوان، وألهمنا وإياهم فسيح الجنان يا حنان يا منان، يا من إذا سئل أعطى وإذا استغنى أن. اللهم اجبر انكسارنا واقبل جدارنا واختم بالصالحات أعمالنا، وعلى الإسلام الإيمان جميعا توفنا من راض عنا، ولا يضيعنا اللهم على غرة، ولا تأخذنا في غفلة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم حيدنا عليها فعمدنا عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا مفتونين ولا حسبنا أبناء ونكين أيمن ولا أمن والنصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دين إلا أديته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا كربا إلا نفسته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها وسردها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. وبفضلنا مما رزقتنا، وبارك لنا فيما أعطيتنا، وأخلف على كل غائبة لنا منك بخير. اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، ولا باقي إلا وجهك. واسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نذبع بعدها أبدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.